यो बुजुर्ग दे 161 साल दागे उम्र दे वो समझे रोजे नमक के वरगम दल तरागले सिविल क्वार्टर में तमा और तेल मालूमातम यो कब्र के मड़े हो खाया वे सभी के मैं ऐसी चिवे गोरम माते वे राजा दे 12 बीरो तजो दा मड़े दर तखेम खोयो टके दर तकोम वे दल दा से मड़े निश्ता चिवे गोरे और दे खुशहाल दा टोल वेल पे कब्रों के नास के वक्त परी की कभी वो लगा नो टोल मर बर उठाए फंदर ने दुमरा उयर एकदम च कोठे ना में बार मंडी मलजे न गोर जमाजीदान जमुन कब्रुना बदौर तनूरी हदीस के रागली मुखबिर सादिक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कब्र याद जन्नत द बागचो न बागचशी और याद जहन्नम द कंद न यो कंद जमाजीदान सो चुका है फिक्र रुकई पैगंबर ची दुनिया तरा गए पदी म्याश के राय उड़त कुरान करीम गुंदे आजीम कलाम चितलो प्रेख वस कुरान करीम गुंदे आजीम कलाम बीमार दी बिलाल वरग़ सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह दमानजा वक्त सहाबा इंतजार कई लग्या दे सरदार कौनैन फरमाए मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास अबू बकर तो चागा मख की मुंजवर की जमा तबियत डेर द्रुंदे मुंस्तरावते नशमा बिलाल च दावा उड़े च जमा महबूब बनन जुमात त नाराजी नो बेहोश अप कुसा के प्रेवत चरा पासे दनो अल्लाह ते हुई चे परवरदिगारा काश के न पहाबश कौम की पैदा शवे और न लोई शवे और न द मोहम्मद रसूलुल्लाह द बीमार आवाज पमा शवे जुमा तरागे साहबो तो वही काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास अबू बकर पजड़ाश चहाशा वकल्ला दा चरता की देशी चनन बद महबूब प मुसलज मख की मुंवर कौमा अल्लाह सहाबा और उन्हीं ऊंचे सिद्दीका वक्त कजा कीगी मुंजवर का पजोरे प जड़ा जड़ा मख के कट सरदार कौनैन तबियत के लिए खिफत पैदाइश हजरत अली और अब्बास ते आवाज कर चराशी जमा तबियत लग खशो असे नची चरत दे जमी मुंद्राना कजा नशी द जमी मुंद्राना कजा मुंगा वल मुझको कौना चे कौए बिया जमा खो सवाल न पैदा कर और पे खबर की लग वारी और मालदार या खुद जुमात ततला खपल बेइज्जती गणी उस खान बहुम जुमात तजियो पर गरीबों की बोला ना मालदार खलक चिदी का ना दुई मुंग त लल्लू पंजू लल्लू पंजू जुमात तनज़म में क्या लल्लू पंजू इस खलोते रहने अल्लाह सपत लगी ललू पंजू मकाम सड़ी रुचत ये खुदा ऐसा और त खुदा पर अदी ठोकराए के गर्जा महबूब वो आशिकान डेर प्रात रमजान दीप दर्द सनम आशिकान डेर प्रात रमजान दीप दर्द सनम खुदा पे खबर दे चिद यार मीना बचा सरवी तो उससे पता लगी कि खुदा तसोग अजीज मुंग तललू पंजू नो आगा मालदार खलक जुमात ततल खो सवाल न पैदा कर मुंज कई ना चिकई वे कोर के को सरदारी कौन द हजरत अब्बास और द अली पू गोला सिखे दे बीबी आयशा फरमाई च मारुस्तुनवर पसे कतल
سردار کونین خپی پزان پس راخ کی او جماعت تروانو جماعت تلاړو منځو شو بیا کور تراغه صحابه ټول ور پسرال چې یا رسول الله پدیم پوی کچتا نرستو بزمونگت سحال وی حضور ورته دغه وخت وی ترکتو فیکم امرین کتاب الله و سنتی اے صحابو دو سیزونه می در تپریخ دی یو د خدای کلام بل زما حدیث کتا سو د خدای په قران عمل کولو او زما په حدیث لن تزلو چرے بتا سو نہ گمراہ کیے گئے او کتا سو د خدای قرآن او زما حدیث پریخ و نو خدای بتا سو پریدی د یو رز نب بلی لزلیلی ای د بلی نب بلی لزلیلی ای او د بلی نب بلی لا خدای من پریخی نہیں نن پا دنیا کے ذلیل قوم د مسلمان نہ واللہ کا بل چرتا گورے